یہ ہو گیا وہ ہو گیا، برا ہے، برا ہوا ہے، انسان ہے، انسانوں کے ساتھ برا ہوا ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، لیکن کس کاز کے لیے ہوا؟ کیا یہ خدا کی کنگڈم کی بڑھوتی کے لیے ہوا ہے، یا سوئے ہوئے چرچ کے ساتھ ہوا؟ اس بات پر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر چرچ خدا کا کام نہیں کرے گا، اگر کلیسیا خدا کا کام نہیں کرے گی، تو پھر وہ عذاب میں سے گزرے گی، اور جب وہ بہت زیادہ کام کرے گی تو پھر بھی عذاب میں سے کیا کرے گی؟ گزرے گی۔ یہ بائبل مقدس کے مطابق یہ بات ہے۔ لیکن یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ کسی کے انٹرسٹ کے لیے ہے، یہ کسی کے کس کے لیے ہے؟ انٹرسٹ کے لیے، کسی کے فائدہ کے لیے ہے۔ جڑاوالا میں دو کازز سامنے آ رہی ہیں۔ ایک کہ جس فیملی کے بچوں کو انہوں نے کیا، انہوں نے ساتھ والوں سے اپنے پیسوں کی ڈیمانڈ کی تھی، ہمارا 5 لاکھ واپس کر دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوگی، یا وہاں پہ جو اے سی تھے وہ کرسچن تھے، وہ ان کو قبول نہیں، اسسٹنٹ کمشنر جو تھے وہ ان کو قبول نہیں۔ ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں کہتے ہیں اس نے کوئی اچھے کام کیے تھے، وہ جرم کو روک رہا تھا، اس نے کوئی کنسائنمنٹس پکڑی تھی اور وہ ان کو نہیں چھوڑ رہا تھا، اس لیے اس کو جو ہے 2 دن پہلے کیا کیا گیا؟ معطل کروایا۔ پیارے چرچ، پیاری کلیسیا، ہم کبھی بھی کہیں بھی عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں، پرسیکیوشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ تیار کرنا۔ ایویں گاندے نہ رہو، اسی گدیاں پٹھیاں چ سڑاں گے، سولی الٹی چڑھاؤ گے تے چڑھا کے بعد چیکا مار دیا گا۔ اسی اگ دیاں پٹھیاں چ سڑاں گے، سولی الٹی چڑھاؤ گے تے چڑھاں گے۔ یہ صرف گان تک ہی رہ جاتا، یہ صرف کہاں تک رہ جاتا ہے؟ گانے تک رہ جاتا ہے۔ جب اس کا تجربہ ہوتا ہے تو پھر چیخو پکار شروع ہو جاتی ہے۔ مسیح ہوتے ہوئے دکھ اٹھانے کے لیے تیار رہیں۔ اگر آپ مسیحی ہیں، اگر آپ ایماندار ہیں، اگر آپ راست باز ہیں، اگر آپ مسیح کے فالوور ہیں، تو دکھ اٹھانے کے لیے تیار رہے۔ یسوع مسیح نے کہا یہ ہر ایک کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ تو سکیانہ کی کریں گے؟ ہاں جی، جو جو ہر ایک کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، یہ میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں، یہ معجزات دیکھتے ہیں، یہ قدرت کو دیکھتے ہیں، یہ مردوں کو زندہ ہوئے دیکھتے ہیں، یہ پانیوں کو رکتا ہوا دیکھتے ہیں، یہ طوفانوں کو تھمتا ہوا دیکھتے ہیں، یہ گھوڑیوں کا پاک صاف ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، یہ مفلوجوں کا چلتا ہوا دیکھتے ہیں، یہ ہر ایک کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، تو تمہارے ساتھ کیا نہ کریں گے؟ چرچ should be ready، چرچ کو تیار رہنا ہے پرسیکیوشن کے لیے۔ میں آپ کو کوئی وہ پیغام نہیں دوں گا جی بہت برا ہوا، بہت برا، ہماری تقدیر یہ ہے تو مسیح کے لیے قربان ہو جائے۔ ہمیں ہمارے لیے لکھ ہی یہ دیا گیا کہ ہم کیا ہوں گے مسیح کے لیے؟ جان دینے تک وفادار رہ تو تو کیا پائے گا؟ زندگی کا تاج۔ یہ ہماری تقدیر ہے مسیح کے لیے قربان، یہ ہماری فتح ہے مسیح کے لیے قربان۔ اس کے لیے رونے کی، رحم کی ہمیں ضرورت نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں ہمارے پاسٹرز جا رہے ہیں رحم رحم کی اپیل، فور وٹ؟ یہ تو شروع سے ہے۔ آپ ایمان کو پڑھیں، آپ پہلی 4 صدیوں کا ذکر سنیں، آپ کے رانگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جنہوں نے مسیح کے ساتھ چلنا شروع کیا، انہوں نے اپنی زندگیوں کو کیسے ختم کیا۔ پہلی 4 صدیوں کے واقعات دیکھیں، چرچ ہسٹری کو پڑھیں،
आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने कभी भी किसी से रहम की अपील नहीं। हमें इस गवर्नमेंट से रहम की अपील नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए हमें रहम की। हमें तस्वीरें बना के बाहर की दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि हम पर रहम, हम पर जुल्म है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। हम मसीह हैं, हमारी तकदीर ये है कि हम उसके लिए क्या हो, जान दें, क्योंकि उसने हमारे लिए क्या दी है, जान दी है। तो बाइबल मुकद्दस में से 3 हवाले बहुत से हो सकते हैं, बहुत हैं। आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। पहला हवाला मत्ती 5 बाब में से। कोई मुझे रास्ते में जाता हुआ मसीह की खातिर कभी मार दे तो कभी एहतजाज न कीजिए, खुशी मनाइए, शादमान हुई। मुबारक है वो, उसकी 10 आयत 5 बाब मैथ्यू 5 चैप्टर उसकी वर्स 10 to 12। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए। हालेलुया। चर्च इधर ही है, यहीं पर मौजूद हैं, बहनों यहीं पर मौजूद हैं, भाइयों यहीं पर मौजूद हैं। डर तो नहीं गए, खौफ तो नहीं गए, फख्र करें आप यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं। बीइंग अ क्रिश्चियन हमें प्राउड होना चाहिए, हमें फख्र होना चाहिए कि हम मसीह के पैरोकार हैं, हम मसीह के फॉलोअर्स हैं। यीशु मसीह के ये अल्फाज हैं, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए। अगर आप रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं तो फिर कलाम क्या कहता है, मसीह क्या कह रहा है, आप क्या हैं, क्या है आप, खुदा आप पर फख्र कर रहा है। खुदा आप पर इस बात के लिए प्राउड है कि आप किस बात के लिए सताए गए हैं। अगर रास्तबाजी के लिए सताए गए हैं तो खुदा आप पर फख्र कर रहा है। खुदा क्या आपको कहता है कि आप क्या हैं, मुबारक है, आप बेहतरीन हैं, आप अच्छे हैं, आप आला हैं, आप मुबारक हैं, क्योंकि आप किसके लिए सताए गए हैं। अगर कोई रास्तबाजी के लिए सताया गया है तो वो क्या है, मुबारक है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। ਜਿਹੜਾ ਰੋਣਾ ਚੀਖਣਾ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਹਦਾ ਤਲਕ ਅਸਮਾਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਰੋਣਾ ਚੀਖਣਾ ਚਲਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਾਣ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਚੀਖਣਾ ਚਲਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम क्या हो, मुबारक हो। खुदा का कलाम ये कहता है, मेरे और आपके लिए चर्च खुदा का कलाम ये कहता है। फिर वो कहता है खुशी करना और नहायत शादमान, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए कि लोगों ने नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। वो सताए गए जो रास्तबाज से, जो खुदा का काम करते थे, वो सताए गए। अगर चर्च आज खुदा का काम कर रहा है तो वो सताया जाएगा, चर्च के अंदर से भी सताया जाएगा, बाहर से भी सताया जाएगा। अगर चर्च किसका काम कर रहा है,
खुदा अगर नहीं कर रहा तो फिर जे सताया जाएगा तो फिर रोए चक्कर लाएगा जिंदे ए काम जड़ा वो जारी है। गवर्नमेंट ने नुकसान भी पूरा कर देना, सब भी पूरा करते, असी साडे वास्ते वड्डा की होया। उन्होंने कहा जी हम आपके चर्च भी बना देंगे, ਤੁਹਾਡੇ घर भी बना देंगे, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ नुकसान हो जाएगा वो भी कर देंगे पूरा। यही हुआ ना, यही सुन रहे हैं, रिपोर्ट्स यही आनी है। फिर आप किसी और हादसे के लिए तैयार रहे क्योंकि आप क्या हैं, कमजोर हैं, क्योंकि काम खुदा दा की असी करना नहीं है, गवाही असी देनी नहीं है, खुशखबरी असी सुनानी नहीं है, गैर कौमां को असी जाना नहीं है, उन्होंने अंजील सुनानी नहीं है। तो फिर असी कमजोर सानू जो मर्जी हो दबान तो फिर चीखा साड़ियाँ न्यूयॉर्क के पता नहीं कितों कितों तक जानी। खुदा तक आपकी आवाज है, खुदा आपकी सुने। और मैं आपको बताऊं, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप रास्तबाज हैं, अगर आप मसीह के फॉलोवर हैं, तो आप सीख भी नहीं करेंगे। फिर आप क्या करेंगे जी? जी रास्तबाज क्या करेगा? क्या करेगा जी रास्तबाज? खुशी करेगा, शादमान करेगा, और क्या होगा? वो दुआ क्या करेगा? हाँ जी, क्या दुआ करेगा? ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। ऐ बाप इनको क्या कर, माफ कर क्योंकि ये नहीं। स्टीफनस को जब संसार कर रहे थे तो वो ये नहीं कह रहा था मेरे साथ जुल्म कर रहे, मुझे मार रहे। वो क्या कह रहा था? मैं यीशु मसीह को बाप के दाहिने हाथ बैठा हुआ देखता। तल्लक जब हो जाए आसमान के साथ, तल्लक जब बन जाए मसीह के साथ, दीदार जब हो जाए यीशु मसीह का, कोई इस जहां में रहना नहीं चाहता। तो वो क्या कहता है? ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। रोमन गवर्नमेंट्स में क्या होता था सुना है आपने? आपने फिल्म देखी जब रोम जल रहा था? किसी ने देखी है? किसी ने पढ़ी है वो स्टोरी? विदस देखी है किसी ने? हजारों जवान लड़कियां सिर्फ फेर तमाशे के लिए जंगली जानवरों के आगे डाल दी जाती, बच्चों को नेजों पे लटका दिया। ये हमारी हिस्ट्री है, ये क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री है। मजहबी लोग भी मारते थे, हुकूमतें भी मारती, तमाशा बने हुए थे, लेकिन ऐसे दीवाने कि क्या करना है? यीशु के नाम को क्या देना है? जला। ये बताना है आपके लिए यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान हुआ है, आपके गुनाह माफ हो सकते हैं, आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हो सकते हैं। वो ये कर, अर्ली चर्च ये कर, वो गवाही देता, वो मसीह के गवाह थे। जो काम यीशु मसीह उनको दे गया, वो उस काम को करते जा रहे थे कि दुनिया की आखिर तक तुम मेरे क्या हो। वो इस काम के लिए अपनी जानें दे देते थे। अफ्रीका में पता कैसे लोग रहते थे? अफ्रीका के अंदर सुनिए कभी स्टोरीज, आपने कभी पढ़ी है? मिशनरी से जाते थे, वहां पर इंसानों को खा जाने वाले इंसान थे, और कई मिशनरी जो मसीह का पैगाम लेकर गए, वो सिर्फ इसलिए उनको उन्होंने क्या किया? पकड़ा, काटा और खा लिया, क्योंकि वो क्या है? इंसान है। और वो किस लिए जाते थे? वो बता सकें कि आपके गुनाह क्या हुए हैं, माफ हुए हैं, यीशु मसीह ने आपके लिए सलीब पर क्या दी है। अगर अजीजों ये पैगाम चर्च आज
दबा के बैठे रहेंगे, तो फिर याद रखिए कभी कोई ना कोई आएगा और ऐसा ही कोई इल्जाम और फिर किस्सा खत्म। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, आइए यीशु की गवाही दें, क्योंकि हम उसके क्या हैं? लोग हैं, हम मसीह हैं और हम उसके क्या हैं? गवाह हैं। नबियों को भी पहले क्या किया गया है? सताया गया है। वो कहता है खुशी करना, नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। अगर यीशु नाम की खातिर हम दुख उठा रहे हैं, हम मुसीबत उठा रहे हैं, परेशानी उठा रहे हैं, तो फिर याद रखिए खुदा कहता है कि तुम्हारा अजर आसमान पर बड़ा है। अजर आसमान पर बड़ा है। ये बुरा हुआ है जो कुछ भी हुआ है, लेकिन याद रखिए मसीह अगर खुदा का काम नहीं करेंगे तो फिर वो क्या उठाएंगे? दुख। अगर ज्यादा काम भी करेंगे तो फिर भी क्या उठाएंगे? दुख। खुदा हमें एक साइज में रखना चाहता है, खुदा हमें अपने पास रखना चाहता है, अपने करीब रखना चाहता है। कभी भी कोई किसी काम का फख्र हम ना ले, हमारा सारा फख्र, उस काम का सारा जलाल किसके लिए होना चाहिए? यीशु मसीह के लिए। एक और हवाला यूहन्ना 15 बाब उसकी 19 से 20 है। अगर तुम दुनिया के होते, निकाल लीजिए, चलिए निकाल लीजिए। सुनिएगा आप कहां के हैं। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया, इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। जो बात मैंने तुमसे कही थी उसे याद रखो कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होगा। अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी लाड़ करेंगे, प्यार करेंगे, हैं? क्या करेंगे? सताएंगे। उन्होंने क्या किया? मुझे सताया तो तुम्हें भी क्या करेंगे? सताएंगे। अगर उन्होंने मेरी बात पर अमल किया तो तुम्हारी बात पर भी अमल करेंगे। तो क्या यीशु मसीह को वो सताते थे? तो हमें भी क्या करेंगे? सताएंगे। तो बीइंग अ क्रिश्चियन, मसीह होते हुए हमें इन बातों के लिए क्या रहना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। मेरी धी 3 दिन कॉलेज नहीं गई, मैनू खतरा है, मैं कहा मैनू तेरे को घरों खतरा है, मैं घर ना आवां। तो सोचने की जरूरत है, व्हाट वी आर डूइंग एज ए क्रिश्चियन। हम मसीही होते हुए क्या कर रहे हैं, हमें ये सोचने की जरूरत है। खौफ में ना रहें, डर में ना रहें, आप दलेर हैं, आप मसीह के हैं, मसीह आपके अंदर है। और अगर मसीह आपके अंदर है तो दलेरी आपके अंदर है। अगर रूहुल कुद्दुस आपके अंदर है, दलेरी आपके अंदर है। अगर मसीह आपके अंदर है तो फिर दलेरी आपके अंदर है। अगर मसीह आपके अंदर है तो फिर गा सकते हैं, असी अग दियां पट्टियां च सड़ांगे, सूली उल्टी चढ़ाओ किते चढ़ांगे। ये लफ्ज ते गाना ही ना रह जाए, जदों करना पे करके भी वहा देना। ठीक है? तो मसीह से मोहब्बत करें, मसीह के काम से मोहब्बत करें, नीम गर्म ना रहे, ठंडे ना रहे। खुदा के लोग दुआएं करें, जिन लोगों ने ये नुकसान किया उनकी निजात के लिए दुआ करें। खुदा उनको समझ दे,
اور خدا ان کو توفیق دے کہ وہ سچائی کو جانے، اور جو سچائی کو جانیں گے وہ آزاد ہو جائیں گے۔ یہ سارا سچائی کو دبانے کا کھیل ہے، سچائی چھپ نہیں سکتی، سچائی چھپ نہیں سکتی۔ سب ان کرسچن ہمیں ان باتوں کے لیے کیا رہنا چاہیے؟ تیار رہنا چاہیے۔ پیمپرڈ کرسچن نہ بنے، سافٹ کرسچن نہ بنے، سمجھدار بنے، تیار ہو، مسیح کا پیغام قوم، امتوں اور قبیلوں تک لے جانے کے لیے تیار۔ ایک اور حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اس کو کلوز کریں گے۔ پہلا پترس اس کا 4 باب اس کی 12 سے 14 آیت ہے، لیکن اس کو چیپٹر کے آخر تک ہم پڑھیں گے۔ پہلا پترس 4 باب اس کی 12 سے 19 آیت۔ اے پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے، یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے، بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں شریک ہو خوشی کرو، تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو۔ اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خونی یا چور یا بدکار یا اوروں کے کام میں دست انداز ہو کر دکھ نہ پائے، لیکن اگر مسیحی ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں، بلکہ اس نام کے سبب سے خداوند کی تمجید کرے، کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو، اور جب ہم ہی سے شروع ہوگی تو ان کا کیا انجام ہوگا جو خداوند کی خوشخبری کو نہیں مانتے۔ اور جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائیں گے تو بے دین اور گناہگار کا کیا ٹھکانہ۔ پس جو خدا کی مرضی کے موافق دکھ پاتے ہیں وہ نیکی کر کے اپنی جانوں کو وفادار خالق کے سپرد کریں۔ بعض اوقات اسی اپنے کماں تو بھی دکھ اٹھانے ہیں، جیسے یہاں 15 آیت میں لکھا ہے تم میں سے کوئی شخص خونی یا چور یا بدکار یا اوروں کے کام میں دست انداز ہو کر دکھ نہ پائے۔ اگر مسیح کی خاطر پاتے ہیں تو پھر مبارک ہے، لیکن اگر اپنے کماں تو پانے ہیں تو پھر اسی ادھر ڈیزرو کر لیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈیزرو کرتے ہیں۔ اگر کام برے ہیں تو پھر دکھ پا رہے ہیں، تو پھر کادا یعنی مسیح دے ہون دا دعویٰ۔ لیکن اگر مسیح کے ہوتے ہوئے دکھ پاتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ ہم خوشی کریں، شادمانی کو کریں، کیونکہ مسیح کے نام کی خاطر لوگ ہم سے عداوت رکھتے ہیں، اور یسوع نام دی خاطر ہمیشہ عداوت ساڈے نال کیتی جائے گی، کماں تے بھی کیتی جائے گی، راہاں چ بھی کیتی جائے گی، سڑکاں تے بھی کیتی جائے گی۔ میں اپنا واقعہ تانوں سنانا۔ چھوٹے تھے ہم، فیصل آباد میں رہتے تھے۔ ایک دفعہ میں گھر سے نکل گیا، بازار میں گیا تو میرے پاس پیسے تھے،